से ज्यादा गुस्सा आ रहा है कृतिका भाभी को। आप में से कौन कौन सहमत है शिवानी से? मुझे भी लगता है कि कृतिका टॉप 5 में नहीं होना था। यहाँ पे और भी डिजर्विंग लोग थे जो उस जगह पर बैठ सकते थे। आई टोटली एग्री सर। आपको क्यों लगता है कि आप डिजर्विंग? मैं फेक पर्सनैलिटी नहीं थी, जैसे मैं बाहर हूँ मैं वैसे ही अंदर भी रही हूँ। बाकी लोगों की जो सोच है उससे मैं कुछ नहीं कर सकती। তো कैसे हैं आप लोग? তো আশা করি সবাই ভালো আছো। তো বিগ বসের নতুন আপডেট, বিগ বসে দুজন কন্টেস্ট্যান্ট সিলেক্ট হয়ে গেছে, দুজন ফাইনালে চলে গেছে। ফাইনাল কন্টেস্ট্যান্টদের নাম কি, কে উঠেছে, কে ফাইনাল নিতে পারে, এটা দেখার জন্য চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখুন আর অবশ্যই পাশে থাকুন। तो बिग बॉस में तीसरी नंबर पर है কৃতিকা মল্লিক আর 2 নম্বরে আছে সানা মকবুল আর 1 নম্বরে আছে নেজি ভাই। তো কে নিতে পারে ফাইনাল ট্রফি, কে নিতে পারে? আপনারা সবাই কমেন্ট করে বলো কাকে ভালোবাসেন আপনারা এবং কাকে আপনারা জিতাতে চান। অবশ্যই কমেন্টে লিখুন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।